ଭାଇନା ଲିଫ୍ଟ ମିଳିବ? ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ପଛରେ। हेलो हाय नमस्कार मु सौम्य मोर आ गए ब्लॉग को स्वागत करमती देखिपे मुझे स्टेशन रे अच्छी आड़े जाऊँ कौन मुझे कहूँ आगू जनाऊँ एवं जमीक आम जाऊँ गोवा में प्लान होता फाइनाली बहुत वर्ष पर समस्त तो थाए आशा जे गोवा झीर सब पुओ पिला बट बहुत लेट है कि एवं जाऊँ गोवा तो केमती कौन जर्नी अच्छी ट्रेन सब देखा आप देखो आज्ञा ये चिलिका हृद कौन आज्ञा दृश्य देखिले नेचुरल ट्रेन में बसला चलिए ब्रह्मपुर पाखापाखि पहुँचार अच्छे आड़े से आम देखू आड़े से बाथरूम केमती मरावती एक्सप्रेस अच्छी भुवनेश्वर मड़गाँव जाऊँगी तो से आम बुक कर देखूँ बाथरूम केमती अच्छे देखिपुर मुझे बाथरूम अच्छे बाथरूम यहाँ हूँ लगी मिररटा जोटा कि भल है आउटा गोटे बेसिन अच्छी सफा अच्छी क्लीन अच्छी आउटा टावल रखापी गोटे जोटा सब बढ़िया मग देती टैप अच्छी जेट स्प्रे देती बाथरूम क्लीन अच्छी देखिए खुशी लगे गोटे जिन जोटा कि बाथरूम क्लियर अच्छे थर्ड एसी ये सुविधा मिलूँ जमीक देखते रेलवे तरफ यहाँ देखुए सील पैक आसी कौन कौन दौड़ देखिए यहाँ ही बेडसीट देखते दुईटा लाइट बेडसीट जोटा आप पारिकी शोए आउटे भी गोटे दौड़ आईटा गोटे किलो ट्रेन की मोर गोटे किलोमीटर देखिलु से अच्छी ट्रेन तो ये आम आसिक गोवा मडगाँव स्टेशन में ओह्लैलु तो ओह्लैला आम जाऊँ बाई बस जीवु बाई बस जीवु आम यहाँ मडगाँव ओह्लैला आम पछपट गेट्रे जोटा कि 6 नंबर प्लाटफर्म रोचे आम से 6 नंबर प्लाटफर्म आए कौन जल्दी खाई जीवु तो आगू केमती कौन जाऊँगी बस रे केमती जाऊँगी कौन देखा यहाँ हूँ स्टेशन मडगाँव स्टेशन में बाहर एवं 6 नंबर गेट पे एग्जिट है आसिक पड़ पीऊँ पीछे हाँ चलेगा कोई बात हाँ सीधा ये स्टेशन में बाहरला आपको ये टैक्सी मिल जोटा कि आप कार रोचे टैक्सी स्टैंड अच्छी टैक्सी स्टैंड रे जदि जापर ना तो
ଆପଣ ଏଇ ଠିକ୍ ସିଧାରେ ତାର ଏଠି ଅଛି ଟିକେ ୱାକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଚାଲିକି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ବସ୍ ମିଳିଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ବସ୍ ଅଛି। ହଁ ଏଠି କାଜୁ ଫେମସ୍। ଆସୁନ ନାଇଁ ସେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏଇଟା ପଶିବନି, ବହୁତ ଛୋଟ। ଏଠି କିଛି ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଖାଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖୁଛି କିଛି ବସ୍ ମିଳିବ ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ପଞ୍ଜି, ପଞ୍ଜିରୁ ଦେନ୍ ହୋଟେଲ ସାଇଡ଼ ଆମେ ନର୍ଥକୁ ଯିବୁ। ଠିକ୍ ଗଲାକୁ ପଚାରିଦେବା ଚାଲ। ତ ଏବେ ସେଇଠୁ ଆସୁ ଜଷ୍ଟ ବସ୍ ମିଳିଗଲା। ତ ଏବେ ବସ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ଏବେ ଯିବୁ ପଞ୍ଜି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ସରି ମେନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ମେନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ପଞ୍ଜି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଏ କହିଦିଅ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରୁ ବାହାରିଲା ପରେ। ଆଉ ରେଲୱେ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଯିବ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଜି ପାଇଁ। ତ ତା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣ ଆସି କାଉଣ୍ଟରରେ ଆଗ ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ। ଟିକେଟ୍ କାଟିଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ। ବେଶୀ ବୋଲାଣି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବହୁତ ବି ଭଲ ବସ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବସିଲୁ ବସ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପଞ୍ଜି ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି 50 ଟଙ୍କା ପର୍ ହେଡ଼୍। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ 6 ଜଣ ଥିଲୁ, ଏଠି 300 ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ବିଲ୍ଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତା क्या होता है। ତ ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଅଛ? କିଛି କହୁନ କିରେ? ଖବର ଉସିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ସଫରରେ ଆମେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ। ତ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ କାଲି ଆମେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।